हेलो हाय जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिपु लेनी ब्लॉग सांग मैंने आज लेनी मो सहित अच्छा हमलेन देखी तो आपण मैंने बुझी जाइए आम कौटी जाऊँ चलतु जा कि हम आपण मान सहित सेयार करी वीडियो मध्यम लगी दूँ जहाँ भी कहतु आज्ञा लंग ड्राइविंग करके जीवार मजाटा किसी अलग एवं आम आसिक घटगाँ पाखापाखि हो गलुनी भोक भी लगे रेनी भी कहते दहीबरा खाए बोली देखा कौटी गोटे दहीबरा देखिए रहा चलतु देखा कौटी दहीबरा अच्छी। A few moments later 10 किलोमीटर आसला पर आमको मिलला दहीबरा चलतु रेडी नक खाई शीघ्र पुणी बाहर ये स्टार्ट है जंगल ही जंगल। एबे आम आसिक पाखापाखि पहुँची गलुनी आउ बाकी अच्छी 20-22 किलोमीटर हालत पूरा खराब हो गलानी खरारे से गछ पाखे देखिए ठिया पड़ू खाली एमती मत केउंझर पसंद नुहे आज्ञा देखिपे मझे रास्ता दी साइड जंगल केते सुंदर ये दृश्य। एबे आम पाखापाखि हो गलुनी पहुँचवा कारण यू अल्प बाट अच्छी गेट आसीज आसी पहुँची गलु बाट एत जे अवस्था पूरा 12 बाजीगला चल ए जा भितर बुलवा जहाँ कि जाओ सब बुले देखे चल मुंडा माने कोठी मुंडा एठी कोठी कोडा हां सेपटरे भी सेपटू केम जाउछन सेपटरे ए ब्रिज पटे देख जाउछन बोले सेठी सेई पटरे वीडियो रा बहुत करन ने सेपटा ई पटे बाट अछि ना आता अछि चलना भैया आप सुंदर जगह होने दे प्रॉपर होती सेटा केते गहिरो नै जणा कोडा सेई जो हेइटा ना सेईटा कुंड जो भूमिकंप कोन से हेई पूरा सेपटरे जीवा पड़े सेपटू जीवा पड़ियो सेईटा हेइट ना सेईटी केमि जीवा देखिया चल पचारिया से कहि देनी सेपटू जाइला आप होइदा ना गोडा हम केम देखिना दे हटले केते जोर पानी आउतु हां केते पानी दउ ना मोरी जोडे फोटो उठेबी आसा ओइ केना फोटो रोच देखि पारथुए केते जोरे आछी पानी मते छाड़ी पळतने देखिबे सेल्फीज कौन करछंदी खाया ପାଇଁ ପଟରେ आ सेपट किछ नै एते कष्ट बाट भी ऑलमोस्ट भलो खराब नहीं किंतु हम घर पाखर एठिकी मैक्सिमम 100 किलोमीटर हो जाउछि त्या प्रॉपर मयूरभंज ना केउझर जाछ मयूरभंज रे जाउछि ना मयूरभंज केउझर बॉर्डर रे जाउछि से घरटा पाखु जे कि एपटे बाट अछि हां एपटे बाट अछि बट सेपटू जीवा ପାଇଁ बाट नै ए जो स्टेप है नी सेठी जाई हो आउ अलगा करे जाई हो फिर देखि पारथुए केते गहिरो यदि जने पड़िबो भी जने तार किसी भी पता ही मिलिबनी ए ऊपर ठिया हो ना तळका सा गଳି पड़ियो गाधुले आउ गाधु नै नै जो कोंती पानी तो कम थाय सेटा जाई तो कम बोलो पानी छाड़ी चले कोना बोल ओय तुम सेठी अछ मु तुम जने
ଏଇଠି ଦେଖିବୁ ଏଇଠି ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଗଛ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚିଥିଲେ ନା କୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲିଣି କେତେବେଳେ ଯାଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଏବେ ଖୋଜିକି ଗଲି ନା ଡର ମାରୁଛି ଦେଖିଥିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳଉଛ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ଫଟୋକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ମତେ ଏକା ଛାଡ଼ିକି ସେ ପଳଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ଦେଖ ଥିବ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ସେପଟେ ଯିବା ସେପଟେ ଖାଇବି ବାଇକ୍ କେତେ ବାଟ ପୁଣି ବୁଲିକି ସେପଟେ ଯିବା ଯାଇ ହବନି ନେଇଯା ଧରଟା ଏତିକି ଏପଟକୁ ଏପଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏପଟେ ଟିକେ ଅଲଗା ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ସବୁକିଛି ଭିୟୁଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଥକା ଲାଗିଲାନି ପଳେଇବା ଏଠି ବୁଲିକି କୋଉଠି ଖରା ଜୋରରେ ହଉଛି ଖରା ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁନ ନାଇଁ ଏଟା କୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଆଉ ସେପଟା କୁଣ୍ଡ ନା ଏଇଟା ଦେଖିଲେ କେଜାଣି କୁଣ୍ଡ କୋଉଟା ମୁଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନି ଆଡ଼ା ହେଇଥିବ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଝୁଣି ଯାଉଛି ନା କିଛି ପାଣି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ ମଜା ମସ୍ତି କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା ତୁମେ ଆଜି ଆସି କେତେ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲ କୋଉଠି ଅଛ ବାଜିଗଲାଣି ତମେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଯିବ ଆସିଲା ବେଳେ କୋଉଠି ଖୋଜିବ
ଯିବ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ନା ଏଇଠି ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ଆଜି ଓଦା ହେଇକା ଯିବ ଘରକୁ। ହବ ବର୍ଷା ଦେଖିବନି ଜୋରରେ ହବ ବର୍ଷା। ଚାଲ ଉପରକୁ ଯିବା ଟପକୁ ଯିବା ଟପକୁ ପଳେଇ ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ଦେଖ କେତେ ପାଣି କେତେ ଗହିର ଜାଣିଛ ନା ସିନା ପାଣି ଭାବନା କି ଅଳ୍ପ ବୋଲି ବହୁତ ପାଣି ଯାଉଛି ତା ଗହିର ସେପଟା କହିଲୁ ନା ସେପଟା କହିଲୁ। ପୁରା ଗହିର ପାଣି ଯାଇ ଯାଇକା ଏଠି ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ହେଲା କୁଣ୍ଡଟା। ଆମେ ସେପଟେ ପ୍ରାୟ ଥିଲୁ କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆମେ ସେପଟେ ବୁଲିକି ଏପଟେ ସେଇଟା ନା ଏଇଟା ଏଇ ମଝିରେ କି ସେଇଟା କୁଣ୍ଡ ସେ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହେଲା କୁଣ୍ଡ। ମୁଁ ଯିମି ତଳକୁ ଯିବ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଗଲାବେଳୁ ଉଠେଇବ। चलो सही जगह पे चलो जी पड़ेगा भोक हेलानी फटो उठेब कौटू बना गाड़ी तो बना ये कौन फाइनाली एबे बुलाबुली सरीगला आउ चलते लेट भी होगला जीवा कौन खाई बाहर घर को वर्षा भी आसला चाहिए तो मत भी लगे 2 घंटा 2.5 घंटा भितर घरे पहुँचला बेलू चलतु जीवा बाटर जो कौटी रही देखा कथा भी आपण मन सहित कौन खाई खुआ देकी बाहर। A few moments later. बहुत लेट होगला वीडियो टी ये एंड करचु। आम वीडियो जदि आपण मानक भल लगी था लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे जमा ही भूलें आमती आम सहित लगी रुहतु रोचु लेनी छाड़ी मु भी घर को जी अंधार भी हो रोच जय जगन्नाथ।